ओडिशा राजनीति रे गोटे क्रुशियाल समय भितर मनमोहन सामल द्वितीय बार पर भारतीय जनता पार्टी सभापति दायित्व नहीं। क्रुशियाल ये आम कहूँ वर्तमान सरकारी कर्मचारी एवं विरोधी दल चक्रांतर शिकार होती भारतीय जनता पार्टी सरकार। सेपटे सरकार जो मंगलकारी योजना गुड़िक वर्तमान कार्यकर्ता माने लोकों पाखक नबारे अक्षम होती। भारतीय जनता पार्टी भितर जो पुराना एवं नुआ कार्यकर्ता मध्य संघर्ष चली बहु पुराना कार्यकर्ता मन मारिकी घरे बसीगले निजर स्वाभिमान को लेकिन ए स्थिति रे मनमोहन सामल तांकर जो अभिज्ञता अच्छी ये अभिज्ञता को पाठय करी पुनर्बार भारतीय जनता पार्टी को सक्षम करें कि एवं जो मठ महंतगिरी चली जो मान पाखरे निष्पेषित होकर रही बहुत कार्यक्षम कार्यकर्ता से पुणी संगठन दायित्व देवे कि मनमोहन सामल ए विषय रे आज तेरछा बाण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु बहु प्रतीक्षार अंत घटी आलोचनार शेष एवं परस्पर भितर समालोचना छक्का पंजा वाद विवाद सांबादिक मानक भितर जो खाद्य परसा जाऊला ए सबुर गोटे पूर्णछेद पड़ी। मनमोहन सामल सर्वशेष केंद्रीय निष्पत्ति अनुसार गोटे मात्र नॉमिनेशन दाखल करिसेंती से सभापति आज डिक्लेयर हो गले। तो सर्वप्रथम ए मनमोहन सामल विषय में आपको दीपद कहूँ। मनमोहन सामल जो 39 वर्ष होता से 1999 रु 2004 पर्यंत सभापति दायित्व थे एवं मेंटो सरकार जो बिजु जनता दल गोटे बुड़ी जाऊला जनता दल वाजपेयी आडवाणी एवं प्रमोद महाजन एमानंकर सहायता बिजु जनता दल गठन होता। प्रमोद महाजन व्यक्तिगत अर्थरे बिजु जनता दल निर्वाचन लड़ी। परवर्ती अवस्था मनमोहन सामल द्वितीय थर रेवेन्यू मिनिस्टर होते जेहेतु से सक्षम मंत्री हेले एवं याकू सही पारे नहीं से मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक या सेक्सुअल स्कैंडल बदनाम कर मंत्रिमंडल को विदा करदे। एवं ए से मनमोहन सामल जे कि तांकर पिला बेलू एबीवीपी समय संगठन से संपर्क थे। तांको नेतृत्व रे पूर्वर भारतीय जनता पार्टी बहुबार सक्सेस होइछि एवं तांकर प्रचेष्टा सारा ओडिशा रे भारतीय जनता पार्टी निजर स्थिति जाहिर करि पारथिला। एवं ए मनमोहन सामलकर एमिति गोटे स्वतंत्रता अच्छी जे से तलु ऊपर पर्यंत गोटे ग्रामांचल सहर पर्यंत एवं राज्यस्तरीय कार्यकर्ता को बाय नेम जानी एवं ना तांको विषय सविशेष तथ्य मध्य अछंती। से कर्मी महल रे अति ओतप्रोत भाव जड़ित समस्त द्वारा से प्रशंसित होती। द्वितीय कथा होची मनमोहन सामल ये जो सरकार एवं ए वर्षकर सभापति भितर आंक भितर उत्तम समन्वय रखिंट। सरकार को विभिन्न समय आग को आसी परामर्श देइछंती। सरकार जिते बैकफुट को जाउची से तांको आनिकरी समर्थन प्रशासनिक जो तांकर एक्सपीरियंस अच्छी या से व्यवहार करी सरकार को बहु लज्जाजनक परिस्थिति मध्य बचैछंती। तो ए स्थिति रे प्रशासन कौन से कथा प्रशासन केमि मैनेज करा जिवो ए कथा मनमोहन सामल को भल भाव जना अच्छे। तृतीय कथा हूँ जो मनमोहन सामल जो स्थिति रे वर्तमान गोटे वर्ष धरिकी जो झुलिकी 4-5 मास 6 मास है सभापति किए हम किए ना ए विषय कौन ठेसाई सब कार्यकर्ता किए कौटे पलि जाते मनमोहन सामल जोर आसुनला एवं वर्तमान से सभापति दायित्व ने पुणी संगठन को चलचंचल करेंगे एभली गोटे आम आशा करवा। तो वर्तमान कथा हूँ सभापति पद कहीं कर से आपण मैंने धरी जाऊ वर्तमान गोटे टीम फुटबॉल टीम रे खेलवा को जाइए आपण गाँव सब सब नवागत
ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଚ୍ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କୋଚ୍ ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛି କେବଳ କେବି ସିଂହକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଅନଭିଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନକୁ କେମିତି ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼େ କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋଚ୍ ଭଳି ମନମୋହନ ସାମଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାରକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ ଆଶା କରିଛି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କଠୁ ଯେ ସଂଗଠନ ଉପରେ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଛି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଏବେ ଅଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ନୂଆ ସରକାର ଦିଗଦର୍ଶକ ହେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାଜନୈତିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସିଏ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡ଼ କରିକି ସରକାରକୁ ଚଳାଇ ପାରିବେ। ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି, ୟାଙ୍କର ଦିଗଦର୍ଶନ, ଆଙ୍କର କୌଶଳ, ଆଙ୍କର ସଂଗଠନର ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଭରସା କରିଛି ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଜେପି, ଯାହାପାଇଁ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଭରସା କରିଛି ମନମୋହନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିଗକୁ ଆସିବା। ଏ ସରକାରକୁ କ'ଣ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ଏବଂ ସଂଗଠନର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବର୍ତ୍ତମାନ। ସରକାରକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅରିଜିନାଲ ବିଜେପି ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ପୁରୁଣା ବିଜେପି ସ୍ୱୈମାନ ଟିକେ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଡ଼ ନେତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଡ଼େଇକି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ 13 ମାସ 14 ମାସ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଗମ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କମିଟି ହେଉଛି ମହିଳା କମିଶନ, ତାର ସଭାନେତ୍ରୀ ପଦବୀ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ 300ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସରକାରୀ ଓକିଲ ପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି ଏବଂ ପର୍ ମାନ୍ଥ 3 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମର୍ଥକମାନେ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାର ଓକିଲ ସଂଘରେ ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ପାଖକୁ ଏ ଖବରଟା ଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ସରକାର ଯେ ଅପାରଗ ସରକାର ଏଭଳି ବାର୍ତ୍ତାଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଯେଉଁମାନେ କଚେରୀକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଗାଁକୁ ନେଇକି ଏ ବାର୍ତ୍ତାଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଯଦିଓ ଏ ବହୁତ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଏ ହେବା ପାଇଁ, ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ ଚୟନ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କରାଯାଇପାରିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇସବୁ 6ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ପଦବୀ ପୂରଣ କରିଦେଲେ ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏଇଟା କେବଳ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ଦିଗଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ଏଇଭଳି ଆଶାଟେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ସମସାମୟିକ ନେତା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗଲା ଯେତେବେଳେ ସେ 23 ମସିହାର ସଭାପତି ହେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଯେତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପୁରୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମନ ମାରିକି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାମିଲ କରାଇବି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଇବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଟିମ୍କୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ତୁମେ ଏତିକି ହିଁ କରିପାରିବ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଦେଖାଯାଇଥିଲା ୟାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ଆମେ ମଠ କହିବା, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମଠ ମହନ୍ତ ସେ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯେମିତି କଳାହାଣ୍ଡି ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ର, ନୂଆପଡ଼ା ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି, ସେଠି ମଠର ମହନ୍ତ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି ବସନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆପଣ ସୋନପୁର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଏ ଯେଉଁ ମଠ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଏଥିରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗିକିରି କେବି ସିଂହଦେଓ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାକୁ ବସୁଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଢେଙ୍କାନାଳର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବାଲେଶ୍ୱରର ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲୋକସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଠ ମହନ୍ତ ହୋଇକି ବସିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ଗଲା ଯେଉଁ ଟର୍ମରେ ଲାଷ୍ଟ ଟର୍ମରେ ମନମୋହନ ସାମଲ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ୟାକବୋନ୍ ଦଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁହନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ।
आप बलांगीर सोनपुर जातु व्यापक भाव में से केबी सिंह संगीता सिंह विरुद्ध में अच्छा आप शुणिले आश्चर्य हे नुआपड़ार जननायक होती जदुमणि पाणिग्राही से बर्तमान रुष्ट हो बस खाली निजर काम हासिल करने जबरदस्ती उपर जाल उपर पड़ी आउ जड़े सेमती अच्छा बलदेव बेदबाग सोनपुर जे कि प्रकृत ग्रासरूट नेता पूर्वतन जिला सभापति भुवनेश्वर बहुत एमती अच्छा बालेश्वर भी अच्छा केन्द्रापड़ा तो असंतुष्ट चरम सीमार पहुँची तो यही स्थिति रे ये हूँ मनमोहन सामल चैलेंज हम ये मनमोहन सामल ये मठ महंतर जो थिला वर्तमान जो कोटरी चली निर्दिष्ट हाँ जी कहूबा समर्थन करुवा कार्यकर्ता मानक आणिक भारतीय जनता पार्टी सामिल कर फोटो उठा सरकार कर फोटो उठा भारतीय जनता पार्टी में बनी जाइए से माने यार परिवर्तन किसी हम कि ना मनमोहन सामल महोदय या उपरे जो अंकुश लगी ये अंकुश हटेबे कि ना प्रकृतर पुराणा कार्यकर्ता को आणिक भारतीय जनता पार्टी मूल सूत्र सामिल करें कि ना जदि न करें जदि यह संभव न है ताल मनमोहन सामल दक्षता पर प्रश्न आसो एवं तापर को जदि आम आसवा वर्तमान जो माने मंत्री अच्छा जो माने विधायक हो आसछन्ति जो माने सांसद हो आसछन्ति एमान अधिकांश पाखरे जो माने किछि राजनेता नारे इनकम करवा लोक मध्य अछन्ति ठिका नेबे काम सब करवा तरीका जना अच्छे जोटा कि भारतीय जनता पार्टी कर्मी मान से तरीका जना ना एम सही मानी पार्टी करेंगे बाहर बसिक भितर को जीवे नहीं जार फायदा नौ विरोधी दल से जो चक्रांतकारी नेता एवं तार शिकार होती एठिकार एमएलए एमपी और प्रभावशाली नेता भारतीय जनता पार्टी अर्थ भी मिलूँ किसी काम करेंगे किसी पैसा नेता को देवे आउ बेसी पैसा खाइबे तेणु से जेहेतु अर्थ दौरान सकाळु 6 रु राति 12 पर्यंत नेता पाखरे रोचंती से माने गुरुत्व बढ़ी जाउ से नेताटी अतीत भारतीय जनता पार्टी नेता भारतीय जनता पार्टी ग्रासरूट कर्मी एमनु केस करिकी नानादी हैरान करिकी असंतुष्ट करिकी रखिथिला तो वर्तमान सरकार जो आसीगला पुणी से नेताटी जो जा जो चक्रांतकारी नेताटी जा भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व पाखे पहुँचुची और शीर्ष नेतृत्व गुरुत्व दबा आरंभ करुच्ची एवं एमाने जो पुराणा कार्यकर्ता मान कण ठेसा कर दि जाउची या द्वारा ये जो कण ठेसा होता नेतृत्व माने मन दुखरे अभिमान रे घर कोण बसिकी रही एवं या क्षति कौन होची सर्वप्रथमे भारतीय जनता पार्टी आम आपको स्पष्ट भाव में कहीदू सरकार को आसी सीना भारतीय जनता पार्टी आज भी ओडिशा रे ता गोड़ तले माटी ना निज गोड़े चली शिखनी आसु आसु आसी जाइए सरकार अविश्वसनीय भाव में मनमोहन सामलंकर जो सेतबेले थिला स्वप्न थिला जे सरकार को आसीबो तांको कथा सत होईची एवं एठी भारतीय जनता पार्टी जे जीतिकी सरकार करछि कोई भाबिबा भलो भूल हबो नवीन बाबू हारी जाइछन्ति नवीन बाबूंकर कार्यकलाप ताको हरै देछि सेति ये सरकार को आसीछि एटा को भारतीय जनता पार्टी नेता माने स्वीकार करंतु तो वर्तमान जदि ग्रामांचल को जी भारतीय जनता पार्टी को जदि तृणमूल स्तर स्ट्रंग करने हुए ये पुराणा कार्यकर्ता मानकर आवश्यकता अच्छी आउ गोटे कथा देखा जाउछि वर्तमान जो सरकार जनमंगलकारी योजना गुड़िक लोकों पाखे पहुँची पारुना जमी पूर्वर नरेंद्र मोदी योजना को गाँ को लेकिन जाऊला भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता वर्तमान गाँ को जाऊना खबर कागज सोशल मीडिया यहाँ सीमित होकर रोचे जहाद्वारा गाँव गोटे साधारण लोक जी मैंने कि सोशल मीडिया जानी ना खबर कागज पढ़ती नहीं टीवी देखिकी सीरियल देखती से संख्या एवं भी ओडिशा रे अधिक केवल ओडिशा सर्वभारत स्तर अधिक से पाखरे भारतीय जनता पार्टी सरकार मंगल योजना जनमंगल योजनार कार्यकारिता एवं ए योजना विषय सठिक तथ्य पहुँचापी वर्तमान बीजेपी पार्टी रे अभाव अच्छी ता कारण होची ए सरकार जो चली वर्तमान जो नेता माने अच्छंती ए माने ता प्रति ध्यान दौना ए जो भड़ारे आसछंती बाहर आसिक नेता होती से भारतीय जनता पार्टी ना नियंती नहीं किए एमएलए आसी पुणी समय आसिले पुणी बैक होती
ଅତୀତରେ ବି ହେଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଙ୍କର ନେତାମାନେ। ସେମିତି ଆସିଛନ୍ତି ସେଠି କ୍ଷମତା ଲୋଭରେ, କ୍ଷମତା ପାଇଲେ ପୁଣି 5 ବର୍ଷ ପରେ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। କିମ୍ବା ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଦର୍ଶ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାମ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ଖାଲି ପଦ୍ମଫୁଲ ଉତ୍ତରଟେ ପକାଇ ଦେଇକରି ଯଦି ବାହାରି ଯିବେ ଏବଂ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ସେମାନେ କହିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ପାଟି ପାକ୍ ପାକ୍ କରୁଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଯଦି ନେତାମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆମର ଏତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀଟି ଆଜି ଘରେ ଆତ୍ମଗ୍ଲାନିରେ, ଅଭିମାନରେ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇକରି ନିଜ ଘରେ ବସିଛି, କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କାନ୍ଦୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ନେତାମାନଙ୍କର ସେଥିପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନାହିଁ। ଯଦି এই ସ୍ଥିତି ହୁଏ, ଜାରି ରହେ, ମନମୋହନ ସାମଲ ଯଦି ଏ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭରସା ନେଇକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ଯେଉଁ ଭରସା କରିଛନ୍ତି, ପୁନର୍ବାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ସଭାପତି ପଦବୀରେ ମଣ୍ଡନ କରାଯାଇଛି, ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ସମ୍ଭାବନା କ୍ଷୀଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ହେଇପାରେ ଆଶାନୁରୂପ ଫଳ ମିଳିବ, ଏଭଳି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନପାରେ। କାରଣ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଚୁପ୍ ହେଇକି ବସିବ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ତାର ଶବ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ନାଚୁଛନ୍ତି, ସେ କରିଥିବା ସଂଗଠନ ଉପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସିକି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେତେ ତ୍ୟାଗ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚୁପଚାପ ବସିବ? ଯଦି ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟିକି ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରେ ଠୋପେ ବିଷ ଯେମିତି, କ୍ଷୀର ହାଣ୍ଡିରେ ଠୋପେ ବିଷ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ସେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନର ସମସ୍ତ ରଣନୀତି, ସମସ୍ତ ସଫଳ କୌଶଳ ଫେଲୁଅର ହେଇ ନଯିବ, ଏ କଥା କିଏ କହିବ? ଏ ଯେଉଁ ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବହିରାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ମାନେ, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର କାମ ହେଉଛି ଚିଠା ଦେବା, ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିବା, ନେତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା। ଏବଂ ନେତା ବି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ କିଛି ପକେଟକୁ ଆସୁଛି। ଅଧିକାଂଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସବୁ ନେତାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁନୁ, ଆସୁଛି, ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି, ପ୍ରାମାଣିକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏ ଆଦର୍ଶରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଟି ବଢ଼ି ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦା ତା ପାଖକୁ ଯାଇନାହିଁ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କର୍ମୀଟେ ଭାବେ ନେତା ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତୁ, ନେତା ମୋତେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସେ ଗଦଗଦ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଜୀବନ ଦେଇକି ଲଢ଼େ। ଥରେ କହିଥିଲେ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା କଂଗ୍ରେସର 100 କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସହ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଓଲଟି ଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେଉଁ 100 କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏ ନେତୃମଣ୍ଡଳ ଚାଲିଛନ୍ତି। ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି କରିବେ? ଯେଉଁମାନେ ମନମୋହନ ସାମଲ, ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଆଣିକି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରାଇବେ? ନା ପୁଣି ଏ ମଠର ମହନ୍ତ ସାଜିଥିବା ନେତାମାନଙ୍କର ସମସାମୟିକ ନେତା ଗଲାଥର ଯେମିତି ଚୁପଚାପ ରହିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ରାଜ ଚଳାଉଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯଦି ଚଳିତ ଥର ପୁଣି ଚାଲିବ, ତାହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ହେବ। ଆମେ ଆଜିଠୁ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଏ ଯେଉଁ ମନମୋହନ ସାମଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିବ ଆଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ। ଆଙ୍କ 3 ବର୍ଷ ପରେ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବ, ପୁଣି ଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯଦି ଆଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଠିକ୍ ଥିବ ଏବଂ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବେ, ସରକାର ଏବଂ ପାର୍ଟି ଭିତରେ ସମନ୍ୱୟ ରଖୁଥିବେ ଏବଂ ଭଲ କୋଚ୍ରେ ହୋଇପାରିବେ, ପୁରୁଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ପୁଣି मेन स्ट्रीम सामिल करें दायित्व देवे काम आदाय करेंगे से संतुष्ट हेबे आ मठ महंत जो मैंने अच्छा से जदि संतुष्ट करने को चेष्टा करेंगे ताहले ना नुआ कार्यकर्ता तैयारी हेबे ना पुराना कार्यकर्ता संगे रे तो अवस्था कौन हम या केमिति टैकल करेंगे मनमोहन सामल यहाँ समय कहब। नमस्कार।